गुड मॉर्निंग डैडी। 8 पढ़ुछ हाँ डैडी। हाँ मम्मा हाँ चलो सत्य गुड मॉर्निंग विश्वा गुड मॉर्निंग पैसा दिए मौस क्या तो सामने देखो स्वाति पट मजा मजी करते आईपट गोटे चा गोटे बस सकाल सकाल जो प्रकार हाँ क्षीर आ सकाल सकाल जो प्रकार क्लाइमेट है चा टे मारदे पूरा आत्मा शांति हो ना कौन स्वाति आज पिला कौन रोषे हे एक्चुअली आम सान देह टे असुस्थ असुस्थ से दुसरी चांगा कि तार आखि टे प्रोब्लेम अच्छे से स्कूल आज छाड़ू सकाଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଖି ଏମିତି ପୁରା ପେଚ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେମିତି ଅଠା ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ହବନି ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖି ଟେନସନ ଆମ ପିଲା ବେଳ ହବାର ବାକି କଣ ତାର ଉପଚାର କରିବାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବୋଲେ ମନ ନାହିଁ ମତେ ବୋଲା ମୁଁ ଦେଖି ଛାଣି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେଇଛି କି ଗରମ ପାଇଁ ହେଇଛି ଜଣା ପଡୁନି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡୁନି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ରେଷ୍ଟ ମାରିବ ବଡ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବଡ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ କରିବି କହିଲା ପରେ ସେ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ କରିକି ଦେଇଦିଏ ମତେ ବୋଲିକି ଓହୋ ହଁ ଆଜି ବଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଉଠାବ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ଖାଇଦବ ହେଲୋ ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବନି କି ହାଁ ତ ପାଠ ଚୁରଣି ହୋଉଛ କି मैं की कथा कहूँ भाई आडुआ कथा एला माँ तो स्कूल जीवा को माने कौन भल लगुच मु जानी देह खराब बोली तो छड़ा तू गोटे पाठ चोरुनी है हाँ कौन माँ स्कूल जीवनी बोले गोटे बाहर नहीं हाँ माँ बेसी बाहर नहीं ये पाठ चोरुनी है यो कर यो 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 पाठ चोरुनी मुझे यो यो करता मुझे की हिंदी सीखी जाए साथी की हिंदी स्कूल सीखी जाए अरे साले बोलती लो हिंदी टिकरी बुझाओ जो कुकड़ा खाई जो हो लो अरे साले पुणी बापा को साले कहबार कि रे भाईयाड़ी पाठ चोरुनी डैडी जब काटुची डैडी तू जीवनी ना स्कूल को ड्रामा डैडी सत्तर हो डैडी बोले करना दी तब तक कर हला